प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अफजल अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जब से हिंदुस्तान में हिजाब के ताल्लुक से जो है कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, रोज़ाना कोई ना कोई तब्दीली आती जा रही है। वाक़या वो जो होता है, लड़की का जो है घेराव करते हैं बहुत सारे गुंडे मिलकर, और लड़की जो है हिम्मत से काम लेते हुए डट कर उनका मुकाबला करती है। उसके बाद दुनिया के तमाम गोशों से उसकी सराहना होती है, और कई चैनल्स उसको अप्रोच होते हैं और उसका इंटरव्यू करते हैं और उसके तफसीलात हासिल करते हैं। दूसरी जानिब ये होता है कि नेशनल मीडिया पर हिजाब के ताल्लुक से डिबेट शुरू हो जाती है, और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हिजाब जो है एक मजहबी अलामत है और इसको जो है स्कूल में नहीं लाना चाहिए। क्या हिजाब मजहब की अलामत है या हिजाब का मकसद कुछ और है? इस ताल्लुक से हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एंकर्स एक शर फैलाने की जो उनकी आदत होती है, जैसे कि सुधीर चौधरी है। सुधीर चौधरी जब कोरोना से इफ़ेक्ट हुए थे, तो मैंने उनके दोनों वीडियोज़ देखे, जब वो मुतासिर थे और फिर उसके बाद वो सेहतयाब हो गए। जब सेहतयाब हुए थे, उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में काफ़ी गलतियाँ की, आइंदा से मैं नहीं करूँगा। तो मैंने सोचा था कि सुधीर चौधरी की ज़िंदगी में एक मुस्बित इन्क़लाब आएगा। मगर हाल ही में जो हिजाब के ताल्लुक से उन्होंने फिर ज़हर अफ़शानी की, तो मुझे पता चल गया, पक्का यकीन हो गया कि सुधीर चौधरी के ज़हर में 1% भी फ़र्क नहीं आया। वो जैसे के वैसे ही रहेंगे और उनके तब्दील होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। और ये भी देखने में आ रहा है कि आधी नंगी घूमने वाली औरतें हिजाब के ताल्लुक से बात कर रही हैं। उन्हें खुद अपना तन ढाँकने का जो है सलीका नहीं है। तन को ढाँकना चाहिए या वैसे ही छोड़ देना चाहिए। जानवर और इंसान की तमीज़ इनमें बाकी नहीं है। ये लोग हिजाब की बात कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक से वज़ाहत करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मोहतरम मेहमान मौजूद हैं, जनाब मौलाना सैयद ख्वाजा मोइज़ुद्दीन अशरफ़ी साहब, जो कि ख़तीब हैं मोहम्मदिया मस्जिद किशनबाग के। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक़बूल। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हिजाब क्या मज़हबी अलामत है या हिजाब का कोई और मकसद है? देखिए, हिजाब मुसलमानों के नज़दीक कुरान का हुक्म है। सूरह नूर में और सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजाब का हुक्म दिया है, और ये हुक्म उस ज़माने की सबसे ज़्यादा पाकीज़ा बावक़ार ख़वातीन को मुख़ातिब होके दिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को हिजाब का हुक्म दो। तो आम औरतें तो दूसरी बात है, ख़ासुल ख़ास औरतों को भी कुरान ने हिजाब के पाबंद बनाने के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इस बात को शामिल किया है। तो ये कोई कल्चर नहीं है, हमारे कुरान का हुक्म है, हमारे खुदा का फरमान है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हम कभी किसी दूसरे मज़ाहिब के लोगों को हम नहीं कहते कि आप इस पर अमल करो। हम अमल करते हैं तो इनको तकलीफ क्या होती है। बिल्कुल। अब ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये इस्लाम की निशानी है, लिहाज़ा क्लासरूम में इस्लाम की निशानी ना लाई जाए। सब इस्लाम की निशानी अगर हैं तो दाढ़ी भी इस्लाम में सुन्नत है। अब खुद हमारे वज़ीर आज़म के चेहरे पर दाढ़ी है। अब इसका क्या जवाब देंगे वो? वज़ीर आज़म साहब के चेहरे पर दाढ़ी है और मुसलमान ये मानते कि सुन्नत रसूल है, तो क्या वज़ीर आज़म इस दाढ़ी को रखकर मुसलमानों की मजहबी तशख़्ख़ुस की अलामत को वो लेकर पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो क्या इस पर भी एतराज़ करना चाहिए हिंदू बिरादरी को?
जी, जैसा कि दाढ़ी इस्लाम में है, हुक्म है, दूसरे मज़ाहिब में नहीं है। इसीलिए शायद ये लोग एतराज़ करते हैं, अगर कोई मुसलमान दाढ़ी रखता है, तो उस पर पाबंदी है। मगर आजकल तो क्रिकेटर्स दाढ़ी रख रहे हैं, एक्टर्स दाढ़ी रख रहे हैं। आप देखिए आप विराट कोहली जो आजकल के बेहतरीन मायानाज़ क्रिकेटर हैं, वो दाढ़ी छोड़े हुए हैं। बल्कि हमारे मुल्क का सरमाया है विराट, जी, हमारे खेल के मैदान में हमारा हीरो है विराट, जी, और जी। हम उसको देख के खेलता हुआ खुश होते हैं। शाहिद कपूर को देख लीजिए, एक्टर होने के बावजूद आजकल जो फ़िल्म लगी हुई है पुष्पा, जो कि अल्लू अर्जुन ने दाढ़ी रखी हुई है। एक ज़माना था जब बिल्कुल दाढ़ी शेव किए हुए हीरोज़ होते थे। अब जहाँ हमजा देखो साहब, दाढ़ी। ये तो छोड़ दीजिए, हमारे मुल्क का वो मर्द जो आज़ादी का एक मुजाहिद माना जाता है, अल्लूरी सीतारामा राजू, हुँ, उसके चेहरे पर भी दाढ़ी है। तो ये दाढ़ी, बुर्खा, ये गोश्त, ये गोबर, ये गौमूत्रम, गाय, ये सब इलेक्शन के मौक़ों पर इनको याद आ जाता है। हुँ, हद ये है कि अगर कोई वबाई अमराज है तो तबलीग जमात ने फैला दिया, हुँ, मुसलमानों ने फैला दिया। कितना सताया गया कि रेड़ी लगाने वाले, गली कूचों में रेड़ी लेकर फिरने वाले, उन लोगों को तक सताया गया, उन हुँ, लोगों को तक परेशान किया गया, उन लोगों को तक मारा गया। हम सब्र कर रहे हैं, और हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि मक्के की सरजमीन पर भी हमको बहुत सताया गया था और इनक़िलाब बर्पा हुआ। यहाँ पर भी अगर कोई सता रहा है तो सब्र हमारा हथियार है, और कुरान मजीद बताता है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हुँ। ये जो सताया जा रहा है, बुरखे को एक इशू इलेक्शन के सामने बनाकर पूरे मुल्क की रियासत रियासत, बल्कि अब तो पूरी दुनिया के कोने कोने तक, पूरी दुनिया के अखबारात की सुर्खियों में हिजाब आ गया। बेहिजाब जो लोग रहते हैं, हम कभी उनको ये नहीं कहते कि आप बाहिजाब हो जाओ। हमारी बेटियां हिजाब करती हैं, तो हमारे ही मजहब की बाज आज़ाद फिक्र लड़कियां हिजाब नहीं भी करती हैं, तो कभी हम उन पर जुल्म ज़्यादती नहीं करते कि तुम हिजाब लाजिम है तुम पर, तुम मुसलमान है, तुम हिजाब क्यों नहीं करती हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम हिजाब नहीं करती हो तो इसका तुमको जवाब अल्लाह के नज़दीक देना है। तो हम अपनों के ऊपर जबर नहीं करते, तो दूसरों के ऊपर क्या जबर करेंगे। बिल्कुल सही। और इस तरह से ये भी कहने की कोशिश की जा रही है कि ऑल ऑफ ए सडन लड़कियों ने हिजाब का इशू उठाया है, बुर्का पहनना शुरू किए हैं। तो क्या ये हाल ही की इजाद है या फिर ये बरसों से, सदियों से चला आ रहा है? सब स्कूल के रिकॉर्ड्स निकाल के देख लें, स्कूल के पुरानी तस्वीरें निकाल के देख लें। खुद हमारे वज़ीर आज़म की बाज़ तकारीब में ख़वातीन को बाज़ाब्ता हिजाब में पेश करके बताया जाता है कि ये मुस्लिम ख़वातीन हैं, हमारी ताईद और हिमायत कर रही हैं। उस वक्त में उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर हिजाब में क्यों आई, निकल जाओ हमारी महफिल से, उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि हिजाब में ही आने की पाबंदी की जाती है ताकि तशख़्ख़ुस ज़ाहिर रहे कि ये हिजाब में है। हुँ, तो ये कॉलेजेस में हम तालीम के लिए जा रहे हैं, और हर एक को हक़ है कि क्या खाए, क्या पहने, कैसे रहें। ये पाबंद करना, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि माहौल को परागंदा करना है, इंतशार करना। ये फ़िरक़ा परस्त अचानक बुर्खे से और हिजाब से वहशत क्यों शुरू होने लगी? सब ये इलेक्शन है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत का इलेक्शन है, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को फ़िरक़ावाराना ज़हन और ज़हर देने के लिए ये माहौल पैदा कर दिया गया है, और इस माहौल के ज़रिए अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है, अपनी नाकामियों पे हिजाब डाला जा रहा है। आप कितनी मुलाजिमतें दिए, जो लाशें हमारे ही हमवतन भाइयों की गंगा के किनारे बेगौर कफन पड़ी हुई थी,
ان پر بعض جانور حملے کر رہے تھے. بعض بستیوں میں ہمارے ہی اپنے ہم وطن بھائیوں کی لاشوں کو کوئی قریب آ کے اٹھانا پسند نہیں کر رہا تھا. ہمارے کندھے ان لاشوں کو بھی اٹھا کے ان کے آخری مراسم کو انجام دیے. ہم اس ملک میں انتشار پسند ذہنیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہم سب کے ساتھ محبت کا اور رواداری کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ اس طریقے سے ماحول گندا کر رہے ہیں، اور بے شمار ہندو بھائی بھی، ہندو بہنیں بھی ہماری تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. جی، بہت سارے ہندو بھائی بہن بھی تائید میں ہیں، اور ایک طرف تو پولیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے راجنیتی ہے، وہ جو ہے کوئی کام تو کر نہیں سکتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں. وہ انہی موضوعات کو لے کر اور کانٹروورسیز کریٹ کر کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. مگر یہ میڈیا کو کیا ہو گیا ہے، یہ گودی میڈیا جو کہا جاتا ہے، سدھیر چودھری کا کہنا ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاس روم میں برقعے کی اجازت دو، کل یہ کہیں گے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دو، پھر پرسوں یہ کہیں گے کہ ہمیں الگ سے جگہ دو نماز پڑھنے کے لیے، پھر یہ کہیں گے کہ چھٹی اتوار کو ہونے کی بجائے جمعے کو ہونی چاہیے. اس طرح سے انہوں نے ایک لمبی ہائپوتھیٹیکل لسٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ گودی میڈیا کی ذہنیت آخر ملک کو کہاں لے جا رہی ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں لوگ. کہ ہم نے کب مطالبہ کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ اس فیسلٹیز کو دو، یا یہ سہولت کو دو، یا فلاں کرو. یہاں تو کوئی سہولت کی بات نہیں ہے کہ حجاب پہن کے اگر ہماری بیٹی صرف کالج میں انٹر ہو رہی ہے اور اس کو دیکھ کر دہشت گرد تنظیموں کے بہکاوے میں آنے والے نوجوان ایک طریقے سے مذہبی نعرے لگاتے ہیں، تو وہ بچی جوابی طور پر پہلے آپ حساس اور انصاف پسند ذہن سے اس ویڈیو کو ایک نہیں 100 بار دیکھ لیں. وہ بچی نعرے لگاتے ہوئے نہیں آئی وہاں پر. وہ اپنے کالج میں داخل ہو رہی ہے، گاڑی رکھ کے جب آ رہی ہے تو نعروں کی گونج میں اس بچی کے طرف بڑھ رہے ہیں لوگ. وہ بچی اپنے اللہ کو یاد کر رہی ہے. ممکن ہے کہ وہ اس کا آخری وقت ہے. اور اب یہ لکھا جا رہا ہے بعض سوشل میڈیا کی سائٹس پر، یہ شیرنی ہیں تو پھر شیرنی برقعے میں کیسے ہیں؟ کہ بھائی شیرنی برقعے میں کیسے ہیں؟ تو میں کسی کے مذہب کی آستھا کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں. آپ کے نزدیک گائے ماتا ہیں تو پھر یہ بے لباس کیوں ہیں؟ آپ کیوں اس طریقے سے باتیں شروع کرتے ہیں؟ اور جب دوسرا جواب دیتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب پر حملہ ہو. ہم کسی کے مذہب پر حملہ نہیں کر رہے ہیں. جب آپ نے کہا کہ بھئی شیرنی ہے اور شیرنی برقعے میں کیسا رہتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ماں ہیں اور ماں جو ہیں بے لباس کیسا رہتی ہیں. کوئی تکلیف کی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ ماں مان لو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن شیرنی سے مراد جو ہیں، آپ اگر جنگل کی شیرنی لیتے ہیں تو پھر اسی چوکٹے میں آپ دوسرا مفہوم بھی سمجھ لو نا. شیرنی سے مراد ایک بہادری کی نشانی، جیسے ماں سے مراد ایک محبت کی نشانی، ایک نفع کی نشانی، ایک فائدے کی نشانی. گائے کو مانتے ہیں آپ، گائے دودھ دیتی ہے، گائے کے گوبر سے پکوان ہو سکتا ہے، دیگر چیزیں گائے سے پیدا ہوتی ہیں. تو جیسے گائے ماں ہو سکتی ہے تو ویسی ایک لڑکی، بہادر لڑکی شیرنی ہو سکتی ہے. جیسے اس میں جو ہیں بہادری کے جوہر ہیں، اس میں اگر محبت کے پہلو ہیں ماں میں، تو اس میں بہادری کے پہلو ہیں. ہر چیز میں نفرت کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو؟ حاصل کیا ہے اس سے؟ جی جی. اور یہ جو دنگائی ہے، یہ طرح طرح کے حرکتیں کر کے جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ویڈیو میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انہیں تیار کر کے بھیجا گیا ہے، سکھا پڑھا کے ان میں کو نے بھی دیکھا کہ پہنا کر بھیجا گیا ہے. وہ ٹوپیاں کرائے کی ہے، جب وہ دنگا کر کے اپنا کام پورا کرتے ہیں تو وہ واپس جمع کروا رہے ہیں ٹوپیاں. دیکھیے دوست، ہمارے بہنوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، ماؤں کے پاس
اگر حجاب ہیں تو ان کی ضرورت کے مطابق رہتا ہے. ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لا کے، کرائے پہ لا کے، اور اس کے بعد میں ایک جگہ اس طریقے سے جیسے وہ شالیں ڈالی جا رہی ہے، وہ پگڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، یہ کسی کی طرف سے ان لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے. ہوں، اور یہ کام بہت سارے برائی کے اڈوں پر بھی برقع پہنا کر، برائی کی جگہ کھڑا کر کے برائی میں ہمارا نام لکھا دیتے ہیں. ہوں، ووٹ کے وقت میں برقع استعمال کر کے، منمانی کر کے ووٹ کا غلط استعمال کرواتے ہیں یہ لوگ، اور برقعے کو بدنام کر دیتے ہیں. جبکہ برقعے کا کام اس طریقے سے مذہبی ٹکراؤ کا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے، عفت کی، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے ہم برقع پہنتے ہیں. بہت اچھے مولانا، آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو ناظرین، یہ تھے مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب. انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ برقع جو پہنتے ہیں یہ نہ تو نئی بات ہے اور نہ ہی یہ مذہبی علامت ہے، بلکہ عورت کی شرم و حیا چھپانے کے لیے، عورت کی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے یہ جو ہے پہننے کا قرآن کا حکم دیا گیا ہے. قرآن جی پاک کا حکم ہے. جی، قرآن پاک کا حکم ہے. اور یہ پاک قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کی حفاظت چاہتی ہیں اور ستائی نہ جاؤ تو آپ اس قسم کے لباس پہنو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذہب میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہاں پر کوئی زور زبردستی کر نہیں پہنا رہا ہے، بلکہ عورت یا لڑکی جو اسلام جانتی ہے، اسلام کو اس نے پڑھا ہے اور اللہ کا خوف رکھتی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے، عذاب سے بچانا چاہتی ہے، تو ایسی عورت برقع پہنتی ہے، حجاب کرتی ہے. یہ بات ساری دنیا کو سمجھنا چاہیے. اگر کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لیں. اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے جو تازہ ترین ویڈیوز ملتے ہیں آپ کو فوراً مل جائیں اور آپ جو ہے ہمارے پروگرامز سے استفادہ کر سکیں. فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.